आप देख रहे हैं लिज्म टाइम्स। खबरों में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शंकरपुर ताजपुर में भीषण बाढ़। सुंदरबन में तूफान से पहले सभी आवश्यक सामग्री बांटे गए। सुंदरबन में ग्रामीणों ने विद्याधारी नदी की बांध की मरम्मत शुरू कर दी है। चक्रवात से पहले पूर्णिमा भरी कोटाल के कारण मेदिनीपुर के शंकरपुर ताजपुर में भीषण बाढ़ आ गई। इलाकों में पानी भर गया। शंकरपुर तेजपुर में तेज ज्वार की लहर, एरी के बीच में समुद्र का पानी गार्ड वॉल टॉप में घुस गया है। चांदपुर में स्थिति सबसे खराब है। तेज ज्वार की लहर से फसलें बह गई हैं। घरों में खारा पानी घुस गया है। घबराए हुए क्षेत्र के निवासी, कई पौधे पानी से बह गए हैं। कई गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आपातकालीन मरम्मत के दौर से गुजर रहे सभी बांध बह गए हैं। जिला प्रशासन ने कहा कि ज्वार की लहर पूर्णिमा के कारण है। यह बुधवार तक जारी रहेगा। फिर बुधवार को यह चक्रवात जस से आ रहा है। फिर बुधवार को चक्रवात यस आ रहा है। कोटाल और जस के कारण चंद्रकोना के कंटली जंगल क्षेत्र में एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति का शव जलाने को लेकर आंधी तूफान मच गया। ग्रामीणों और पुलिसों के बीच हाथापाई हो गई। चंद्रकोना नगर पालिका के वार्ड 6 में गोपालपुर के कांतावन क्षेत्र में शवों के दाह संस्कार को लेकर ग्रामीणों से पुलिस की हाथापाई हो गई। चंद्रकोना पुलिस सोमवार को सबको अंतिम संस्कार के लिए वार्ड 7 के गोपालपुर कांतावन क्षेत्र के एक सुनसान शमशान में ले गई। खबर सुनते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दाह संस्कार का विरोध किया। इलाके के लोगों ने चंद्रकोना थाने की पुलिस के आसपास प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका आरोप यह है कि पुलिस रोजाना सबका अंतिम संस्कार करना चाहती है। वहां से कई लोग यात्रा करते हैं। पुलिस किसी को बिना बताए यहां दूसरे इलाके से एक कोरोना पीड़ित के शव को दाह संस्कार के लिए लाने की कोशिश कर रही है। ग्रामीणों ने दावा किया है कि सब कोरोना से संक्रमित था और उन्होंने संक्रमण फैलाने के डर से इस फैसले को रोका। नहीं तो এখানে হয় না, এটা বোঝার মতো ইয়ে হয়নি, তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করো। আমরা কথা বলতে হবে, আমরা প্র্যাকটিস করে শোনাটা বুঝে নেবো। আমরা এখন এখন আটকাচ্ছেন না। গ্রামবাসী সব সিদ্ধান্ত আমরা এখন দরখাস্ত করে বিডিওকে এবং পৌরসভাকে এখন যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আছে তিনাকে আমরা দরখাস্ত দেবো পরবর্তীকালে যাতে না আর এখানে করোনা রুগী আছে। আমরা সবারই সই নেবো। এখন কি পুরানো হচ্ছে? চলছে চলছে, আমরা বারণ করেছি, তা সত্ত্বেও চলছে। ধরে দিয়েছে বলছে আমরা এর জন্য গভর্নমেন্ট আমাদেরকে ইয়ে দিয়েছে। আপনারা কেন আপত্তি দিচ্ছেন কেন? আমাদের এখানে আমরা সবাই বসবাস করি, এটা তো ভয় হয়ে জিনিস। আমারও হতে পারে, আমার জীবনের সেফটি কে নেবে? সরকার নেবে। কতগুলো এখন বলছে একটি, কিন্তু তিনটা নিয়ে এসে একসঙ্গে পুড়িয়ে দিয়ে দিচ্ছে। এখন কি পুরানো চলছে না ভাই? আপনারা কি চাইছেন? কেন কেন পুরো জঙ্গলে নিজে পুরা এখানে কোনো চলবে না। এখানে বাচ্চারা রয়েছে, সব আরো সব বয়স্ক মানুষ রয়েছে, আরো দেশের মানুষ রয়েছে। আমাদের এখন সিদ্ধান্ত এটা কি বাইরে থেকে নিয়ে আসা? বাইরে সব अम्फान से सबक लेकर राज्य प्रशासन तूफान से पहले ही सार्वजनिक जीवन को सामान्य रखने के लिए उत्सुक है। सुंदरबन क्षेत्र में तूफान से 24 घंटा पहले पीने का पानी के पाउच बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा आवश्यक राहत सामग्री का वितरण पहले से ही शुरू हो चुका है। उत्तर 24 परगना का वसीरहाट अनुमंडल वाटर बेंडिंग कार चक्रवात की चपेट में आने से 24 घंटे पहले सुंदरबन के संदेशखाली प्रखंड के हिंगलगंज के डीपी इलाकों में पहुंच गई थी।
वहां सोमवार सुबह से पीने के पानी के पाउच बनाए जा रहे हैं। आपदा के बाद सबसे बड़ी समस्या शुद्ध पेयजल और सूखा भोजन है। इस बार प्रशासन ने अम्फान से सीखा है, इसलिए शुद्ध पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए यह पहले से ही सिस्टम के साथ नीचे आ गया है, इसलिए उसने पानी के पाउच बनाना शुरू कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारी सुंदरबन में कई दुर्गम द्वीप हैं, इसलिए आपदा के बाद इन क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की भारी कमी है। क्षेत्र की ग्राम पंचायत के सहयोग से सूखा भोजन, चूर्ण, दूध, बिस्कुट, गर्भवती माताओं को प्रोटीन युक्त आहार एवं विभिन्न लक्षणों की दवा का वितरण किया जा रहा है। ভিডিও ক্যামেরা করছি। যাও তুমি যাও যাও তো হবে না কাকা একটু নেন মানে আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের ইনফরমেশন এসেছে যে একটা প্রবল ঘূর্ণিঝড় আসতে পড়তে পারে উত্তর চব্বিশ পরগনা রুটে। সেই কারণে আমাদেরকে হিমেলগঞ্জ অঞ্চলে পাঠানো হয়েছে পানীয় জল সরবরাহের জন্য, পানীয় জলের পাউচ সরবরাহের জন্য। আমরা এখানে আমাদের সম্পূর্ণ দায়িত্ববোধ নিয়ে পৌঁছে গেছি এবং আমরা আমাদের কাজ কালকে পৌঁছেছি সন্ধ্যেবেলায় এবং আমরা আজ সকাল থেকেই কাজ শুরু করে দিচ্ছি। আমাদের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সম্পূর্ণ তৎপরতা এবং সহযোগিতা আর সকল উত্তর চব্বিশ পরগনাবাসীর সঙ্গে আছে, এটুকু আমরা বলতে পারি। একটু আগে আমরা জানতে পারলাম যে দুপুর ধরুন দুপুর 12টা কি 1টার মধ্যে সমস্ত জিপি থেকে তাদের মানুষজন আসবে এবং এখান पश्चिम मिदनापुर जिला प्रशासन ने चक्रवात से निपटने के लिए सभी तरह के उपाय किए हैं। अनुमंडलीय शासक अजमल हुसैन ने कहा कि आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी प्रकार के उपाय किए गए हैं। जिला प्रशासन ने पहले पश्चिम मिदनापुर जिले के उन प्रखंडों में संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की है जहां चक्रवात की चपेट में के आने की संभावना है। खड़गपुर अनुमंडल के दंतर और मोहनपुर अनुमंडल के कई क्षेत्र चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना है। प्रशासन ने उन इलाकों में चेतावनी अभियान भी शुरू कर दिया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में बड़े स्कूलों भवनों को बचाव केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। नदी के किनारे के लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए कह दिया गया है। प्रखंड व ग्राम पंचायत में पर्याप्त मात्रा में सूखा भोजन, तिगुना पेयजल, दवा का भंडारण किया गया है। আমাদের মহকুমায় 10টা ব্লক এবং একটা মিউনিসিপ্যালিটি, বড় খড়গপুর মিউনিসিপ্যালিটি রয়েছে। আমাদের ব্লকের বেশ কিছু অঞ্চল যেগুলো উড়িষ্যার বর্ডার, দাঁতন, মোহনপুর, দাঁতন টু এবং পার্ট অফ সবং, যে জায়গাগুলো আমরা এক্সপেক্ট করছি, এই সমস্ত ব্লক বাদ দিয়েও আমরা প্রায় সমস্ত ব্লকে আমরা এর জন্য মিটিং করেছি। নাম্বার 1। নাম্বার 2, সমস্ত জায়গায় আমরা যেটা প্রিপারেটরি স্টেজে নিচ্ছি যে ইন অল গ্রাম পঞ্চায়েত, ইন মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায়, ইন অল ওয়ার্ডস আমরা একটা কোনো জায়গায় বড় গ্রাম পঞ্চায়েত হলে 2টো করে বড় স্কুল নিয়েছি, যে স্কুলগুলোতে আমরা ইভ্যাকুয়েশন সেন্টার করছি। অর্থাৎ এই সেন্টারগুলোকে আমরা রেস্কিউ সেন্টার হিসেবে ইউজ করার জন্য অলরেডি আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি। নাম্বার 3, আফটার জাস্ট যদি তার পরবর্তী কোনো ঘটনা ঘটে, মানে ধরুন গাছ পড়ে যাওয়া, রোড ব্লকেট হয়ে যাওয়া, ইলেকট্রিসিটি ডিসরাপশন, ইফ দেয়ার ইজ এনিথিং, তার জন্য আমাদের ফুল ফ্লেজেড প্রিপেয়ারনেস আছে। ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট, WBSCDCL তাদেরকে রেড অ্যালার্ট করা আছে। ইভেন সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে আমরা চেষ্টা করছি যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে লোকালি জেসিবি মেশিন, যেটা খুব ইতিমধ্যে আমরা 3 দিন এই জস যে এগিয়ে আসছে, ইতিমধ্যে আমরা গত 3 দিন ধরে এসডিও সাহেবের উপস্থিতিতে, বিডিও সাহেব নিজে, ওসি, সিআই, এসডিপিও, জয়েন্ট বিডিওরা, পঞ্চায়েত সমিতি প্রধান, সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্ট, পিএইচই, ইলেকট্রিসিটি, পিডব্লিউডি, পঞ্চায়েত, খাদ্য দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর, সবাইকে নিয়ে আমরা বৈঠক করেছি। আমরা কতগুলো রেস্কিউ সেন্টার আইডেন্টিফাই করেছি সঙ্গে, যেমন নওগাঁ, ভেমুয়া, চাউলকুড়ি, বিষ্ণুপুর, এছাড়া
আমরা প্রতিটি অঞ্চলে বড় বড় দুটি করে স্কুল বিল্ডিং আমরা নিয়েছি। প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত, প্রত্যেকটি স্বেচ্ছাসেবক, সিভিল ডিফেন্স সমেত লাइन डिपार्टमेंटेर सबाई आमरा तत्पर। सुंदरबन में युद्ध के दौरान ग्रामीणों ने विद्याधारी नदी की बांध की मरम्मत शुरू कर दी है। 300 फुट ऊंचे नदी बांध के कमजोर होने के कारण निवासियों की नींद उड़ गई है। क्षेत्र के निवासियों ने वसीरहाट अनुमंडल के सुंदरबन उपमंडल के संदेशखाली नंबर 1 ब्लॉक में विद्याधारी नदी के 300 फुट के तटबंध की मरम्मत शुरू कर दी, क्योंकि यह कमजोर था। उसके बाद कमजोर विद्याधारी नदी के तटबंध को लेकर सभी चिंतित थे। यह नदी कभी भी टूट सकती थी। प्रशासन ने निर्देश दिया है कि कमजोर नदी बांधों की मरम्मत स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी। आपदा के बाद इस बांध पर सिंचाई विभाग काम करेगा, इसलिए ग्रामीण बिना मेहनत का इंतजार किए खुद ही काम पर चले गए। हाटगाछी ग्राम पंचायत के निर्देश में स्थानीय लोगों ने विद्याधारी नदी के कमजोर बांध की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। বাঁধের অবস্থা অনেকটাই ভালো আছে, তবে আমফান্ডের থেকে অনেকটা তোমার ভারী ধরনের ঝড় বা পরিস্থিতি একটা খারাপ জায়গায় যাওয়ার জন্য সরকার বারবার আমাদেরকে মানুষকে সতর্কবার্তা দেওয়ার জন্য বারবার বলেছে। আমরাও মানুষকে মাইক দিয়ে প্রচার করে বলেছি। আবার বাঁধের অবস্থাটা আমরা আজ কয়েকদিন ধরে কাজ করে অনেকটাই ভালো জায়গায় নিয়ে এসেছি। তো বাঁধ মোটামুটি ভালো আছে, প্রশাসন সরকার আমাদের পাশে আছে। আমরা হয় এখানে বাঁধের পাশে বাড়ি, তো খুবই হয়, কিন্তু কিছু করার নেই। ভেঙে গেলে তো অনেকটাই মানুষের ক্ষতি হয়ে যাবে। তবুও বলছি যে আমাদের ভয়কে জয় করে থাকতে হবে। তারপর খুব কষ্টের মধ্যে আছি। তারপরে মেম্বার আমাদের পাশে আছে, আমরাও মেম্বারের পাশে আছি। হ্যাঁ, সকল সময় পাহারা দিচ্ছে, আমরাও পাহারায় আছি, মানে মেম্বার পাহারা দিচ্ছে, সকল সময় আছে, 24 ঘন্টা বাঁধের পাশাপাশি থাকছে। হ্যাঁ, আমাদের একদম নদীর পাশে বাড়ি, আমরা রাত্রে হলে ঘুম আসে না আমাদের ভয়ে। आसनसोल मोहिसीला निवासी बिमल राय ने अपने बेटे का जन्मदिन कुछ अलग तरीके से मनाया। उन्होंने गांव के 50 बच्चों को भोजन कराया और मास्क बांटे। आसनसोल के मोहिसीला निवासी बिमल राय अपने बेटे का जन्मदिन कुछ अलग तरीके से मनाना चाहते थे। अपने विचारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चाइल्ड लाइन के सदस्यों से संपर्क किया। आज बालक के जन्मदिन के दिन चाइल्ड लाइन और कल्याणेश्वरी चौकी के सहयोग से सलानपुर के हड़ला गांव के 50 बच्चों को सूखा भोजन और मास्क सौंपा। इस तरह प्रियांशु का जन्मदिन मनाया गया। কর্মসূচি ছিল যে বেসিক্যালি কর্মসূচি বলতে এখানে আমাদের এই যে একটা করোনা ভাইরাস বলে অতিমারি চলছে দেশে, প্রত্যেকটা কোনায় প্রত্যেকটা গ্রামেই চলছে। ওই পরিস্থিতি থেকে মানুষ বাইরে বেরোতে পারছে না, প্লাস লকডাউন যে একটা বড় ব্যাপার ইস্যু হয়ে উঠেছে, মানুষ বাইরে বেরোতে পারছে না, মানুষ খেতে পারছে না। তো এই সিচুয়েশনে আমরা দেখলাম যে একটা যদি মানুষকে কিছু বাচ্চাদেরকে কিছু হেল্প করা যায়, সোশ্যাল সাপোর্ট দিয়ে, সেই ব্যাপারটাকে আমরা দেখে মাথায় রেখে আমাদের যে সাপোর্টটা দিয়েছেন, যার ছেলের জন্মদিন ছিল আজকে, 27 তারিখ জন্মদিন বেসিক্যালি, ওনার পরিস্থিতিতে আমাদের থ্রু দিয়ে উনি ব্যাপারটাকে আমরা করলাম, ব্যাপারটা পুরোটা সাপোর্টটা দিলাম হদলা ग्रामे। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लिज्म टाइम्स। धन्यवाद।